25, 26, 27, 28, 29, 30. Wow! Sa wakas, natapos din ha. Ayan guys. Ayan no. Ayan. Nagkakapakyawan na. Ayan na. Ubusin na to. Ayan na oh. Ayun o. Ayan. Ayan. Ubus na. Ayan na oh. Ha? Dati guys, 3 for 100 to. 3 for 100. Tapos naging 4 for 100. Tapos naging 20 na lang ang isa. Tapos naging 3 for 50 na. 3 for 50. Ngayon wala na. Take all na. Kaya ayan oh. Ayan oh. Oh. Ayan guys, nakita mo. Ayan na. Oh. Take all na yan. Ubusan na yan. Ayan oh. Ayan na oh. Oh. Ayan. Sabi niya. Ayan na oh. Ubus na to. Kaya mashallah. Alhamdulillah. Ayan na. Paldo! Paldo! Jackpot! Let's go! Bakbakan na! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan guys ha, nagkakapakyawan na guys. Pakyawan na to. Bibilangin natin lahat kasi may nag-take on. Ayan o. Oh. Ada isang balot, 50. Kaya marami nag-take on. Kaya ubus na to ngayon. Ubus na. Ayan na. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kaya guys, yung nag-take all nito, maraming salamat kasi kahit papaano ito, kita ko na to, tubo ko na to at papaikutin natin yung pera. Pamimili natin na maganda, mga bagong items at mabili. Kaya guys, thank you very much ha. Let's go, bakbakan na. Ayan na. Oh, ayan na. Mashallah, ayan na. Tapos din sa pagbibilang guys ha. Ilang oras din natin binilang yan ha. Hindi na 3 for 50 guys. Tinake all na yan ng boss ko. Yung dati kong boss, amo manager ang nag-take all dyan. Kaya no, nakabalot na yan. Oo, ayan, di ba? Mashallah, alhamdulillah kahit paano. Natapos din natin. Ayan. Okay? Kaya rakrakan na, let's go!